बुलेटिन आरंभ करबा एक बड़ खबर विजिलेंस जाल रे रेमुणा तहसीलदार विद्याधर पति आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे एका संगरे 7टी स्थान रे रेड करुछि विजिलेंस टीम। एही चढ़ाऊ रे 6 जण डीएसपी 3 जण इंस्पेक्टर समेत अन्य कर्मचारी मध्य सामिल रहिछन्ते। भुवनेश्वर विजिलेंस रो स्वतंत्र जज को सर्च वारेंट बल रे भुवनेश्वर एवं बालेश्वर 7टी स्थान रे चढ़ाऊ करछि विजिलेंस टीम। भुवनेश्वर सलेश्री विहार स्थित फ्लैट, रुद्रपुर स्थित 3 बीएचके एग्जीक्यूटिव फ्लैट, बालेश्वर सदर थाना कुरुड़ा स्थित 2 महला कोठा, सोर स्थित पैतृक बासभवन, रेमुणा स्थित ऑफिस चैम्बर, बालेश्वर स्थित घर, भुवनेश्वर डुमुडुमा स्थित संपर्क घरे मध्य चढ़ाऊ जारी रही। तेबे ये बड़ खबर आसी पहुंची जे विजिलेंस जाल रे वर्तमान तहसीलदार भुवनेश्वर 3टी एवं बालेश्वर 4टी स्थान रे वर्तमान रेड जारी रही। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे एका संगरे 7टी स्थान रे रेड करुछि विजिलेंस। एही चढ़ाऊ रे 6 जण डीएसपी 3 जण इंस्पेक्टर समेत अन्य कर्मचारी मध्य सामिल रहिछन्ते। तेबे भुवनेश्वर विजिलेंस स्वतंत्र जज को सर्च वारेंट बल रे भुवनेश्वर एवं बालेश्वर 7टी स्थान रे वर्तमान चढ़ाऊ जारी रही। विजिलेंस जाल रे ये बड़ बाबू भुवनेश्वर विभिन्न स्थान रे वर्तमान चढ़ाऊ जारी रही। भुवनेश्वर सलेश्री विहार स्थित फ्लैट, रुद्रपुर स्थित 3 बीएचके एग्जीक्यूटिव फ्लैट, बालेश्वर सदर थाना कुरुड़ा स्थित 2 महला कोठा, सोर स्थित पैतृक बासभवन एवं रेमुणा स्थित ऑफिस चैम्बर सहित बालेश्वर स्थित घर एवं भुवनेश्वर डुमुडुमा स्थित संपर्क घरे वर्तमान मध्य चढ़ाऊ जारी रही। विजिलेंस जाल रे ये कोटिपति बाबू विजिलेंस जाल रे तहसीलदार आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे 7टी स्थान रे वर्तमान रेड करुछि विजिलेंस टीम। रेमुणा स्थित ऑफिस चैम्बर समेत संपर्क घरे वर्तमान रेड चली। भुवनेश्वर में रेड चली। भुवनेश्वर 3टी स्थान रे वर्तमान रेड चली। तेबे ए संपर्क रे अधिक सूचना दैछन्ते आम प्रतिनिधि अतुल्य बाउत। विजिलेंस जाल रे बालेश्वर रेमुणा तहसीलदार ये हूँ घर जो भुवनेश्वर एवं बालेश्वर एककालीन 7टी स्थान में चढ़ाऊ जारी रही। विजिलेंस अधिकारी माने आपण देखुं बर्तमान से चढ़ाऊ जो विजिलेंस स्वतंत्र टीम बर्तमान सलेश्री विहार अंचल जो घर रही से घरे बर्तमान रेड करुच्ची विजिलेंस। आप देखिए पूरा भुवनेश्वर एवं बालेश्वर विभिन्न स्थान में टीम रेड करुच्ची। बड़ कथा हूँ बालेश्वर केवल नुह बालेश्वर जो मोट 6 जन डीएसपी नेतृत्व में 3 जन इंस्पेक्टर और 10 जन एएसआई रेड रे सामिल होइछन्ति। एवं घर जहाँ देखुं आपण जो भाव में राजकीय शौखीन घर कर सब गुड़िक कड़े आय बहिर्भूत संपत्ति जरिया कहुई आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे ही ये बर्तमान रेड जारी रही जहाँ कहु। बर्तमान ये आप देखुं बर्तमान जो अपार्टमेंट रही भुवनेश्वर सलेश्री विहार सी 604 ए घरे बर्तमान रेड करा रुद्रपुर एक 3 बीएचके घर रही। ये होती से विद्याधर पति जहाँकि बर्तमान घर रोसई घर में लग्जरीयस कर ठाकुर घर देखुं जो लग्जरीयस गाड़ी लगा ये हूँ डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट रे विभिन्न जगह किणी देखा मिली। भुवनेश्वर हार्ट ऑफ द भुवनेश्वर जो जमी किणी अपार्टमेंट किणी ता छड़ा अनेक बैंक अकाउंट आप देखुं घर मापचुप होती सुना अलंकार जबत होती दृश्य आप देखुं कार चाबी गोटे मिली ए सब गुड़ी को बर्तमान विजिलेंस लाइट आप देखा चाहिए जो लग्जरीयस लाइट रही घर इंटेरियर देखु जो भाव में दामी सामग्री रे ही ए घर तैयारी कराई। ये होती से बाबू फोटो आप देखिपारे जिते फोटो रही ये फोटो आप देखुं विद्याधर पतिंकर जे जितेबाला नियाली तहसिल रही सारी नियाली तहसिल थिला बेले अनेक जमी जमारे कुआडे कहुचे विद्याधर बाबू आगु अनेक घोटाला करिसेंती अनेक दुर्नीति रे संपृक्ति रही। ये आप देखुं बर्तमान परिवार को भिन्न भिन्न स्थान में पाठ पढ़ाई कहु भाव में बर्तमान जितेबाला विद्याधर पति घर रेड कराऊँ आप दृश्य देखुं बर्तमान सबू गुड़िक
ସିରିଆଲି ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘର, ସେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ରୋଷେଇ ଘର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତି ଉନ୍ନତ ମାନର ଘର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ କିଭଳି ଆୟ କଲେ, କେଉଁଠୁ ଠୁଳ କଲେ, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁଇଟି ବେଡରୁମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବେଡରୁମ୍ରେ ହୁଏତ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଥାଇପାରେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କପବୋର୍ଡ। ଯେଉଁ କପବୋର୍ଡରେ ସେ ଅନେକ ସୌଖିନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଶୋକେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୌଖିନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଏ ସଜା ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ପରିବାରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଘର ରହିଛି ଏଠି ମାପଚୁପ ସରିଛି। ଏବଂ ମାପଚୁପ ସରିବା ପରେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି, ନଗଦ କେତେ ଅର୍ଥ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ବାହାରକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଚଢାଉ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ହିଁ ଇଏ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର। ଏବଂ ଅନେକ ସରକାର ଯୋଉ ଜାଗା ଜମି କିଣା ବିକାର କାଗଜପତ୍ର ହାତରେ ଲାଗିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଲାଗିଛି, ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏ ସରକାରୀ ବାବୁ ଜଣକ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆୟ କଲେ କେମିତି, ଏତେ ଟଙ୍କା ଠୁଳ କଲେ କେମିତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ବଡ ବାବୁ ମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି, ବଡ ବାବୁ ମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଲେଆଉଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୋଟିଏ ଉପରେ ହେବ। ଏବଂ ଇଏ କଥା ହେଉଛି ସେଇ ଟଙ୍କା ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆୟ କଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏବଂ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏତେ ଥର ରେଡ୍ ହଉଛି, ଏତେ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଅଫିସର କନଭିକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ସୁଧୁରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଲାଞ୍ଚୁଆ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ଜାଲରେ ପଡି ଦୁର୍ନୀତି କରି ମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଠୁଳ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ କନଭିକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ସୁଧୁରିବେ, ଏତେ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ସୁଧୁରିବେ ସରକାରୀ ବାବୁ, ତା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସହ ଅତୁଲ୍ୟ ବାଉତ, ଓଟିଭି।